نیشنل ہینڈلوم ڈے 2024 یوٹی انتظامیہ کی جانب سے یہاں ڈسٹرکٹ کارگل میں سجایا گیا ہے۔ اس وقت یہاں ہمارے خطے لداخ میں تیار شدہ ملبوسات کا جو ہے یہاں سٹال لگے گئے ہیں، تو اس میں جو لداخ کے کارگل میں اپنے لوکل ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تیار شدہ ساری چیزوں کا یہاں پر یہ جو ہے لگایا گیا ہے۔ دیکھا ننتی اچھے جگ سیوت اچھے السلام علیکم ننتی یوٹی انتظامیہ لداخ کی طرف نہ ینتی پھنکے فیا دی چوس سٹال تانسین دی کیران چام سے مطمئن دو مانا زمیت آجو زمیت پیدا آیا گا چادو صبح سے دیکھیوں سے دکان تانچا بچا بومو سکے ویسے آپ سے باسے من کم سے کم بومو لا دینے سے دے رائن چاتون ساتون چھت من را کم سے کم جیب خرچہ آرام باسے یوں ہے تاکہ یہاں کھاما یا بیکار بومو سکے کھانا لان کم سے کم پتا چھت کھو دو صبح سے دیچے یا لاز باسے کھو سا کھونتی جیب خرچہ پھینی دو حال ازر کھان پر بامو سا پتا چھت دے دیکھ یہاں آجا دیا چھ من جیب دو جہاد باسے گاچا سان لاز باسے اے بومو لا باقی یوں کھانی جلنے چاہنی بومو لانگا چاس پتا باسے او تاکہ کھون لسی حوصلہ افزائی چھت دنتی درے بالخصوص باہری یا نیتھاری یولی بومو درے دیچوس لاز باکھیلے دیولا حوصلہ افزائی چھت نالا بوما زر بات گاچا دکان تا مانا بومو سا دکان تا سے کھیل بازار چا سبزی چونا کا تو کھیل بازار چا دو سولا لا چا لا سے گاچا چا پی کے پھینا کھیل بازار بات بندے کس دارے سوچن خدا نے مامی شاہزاد مانا نوکری میت پانا زوم سے نوکری پیچھا ما دو پنگاچا دیو چوک سلا سن بانا بومو گاما دارے کافی بومو گاما چام سے دکان او جو درے نتی ضرور دیدے نا کمانڈر گالیاں چام سے بومو دو یا دے فیان اچھا مانے دی بومون گاما زرین لا دیا تو بیکار لما دو سبق زرے چام میچا دیا تو سبق زرے ضرور جو اور سبق نے بو یمو دو چلا سنا بار بوشین کس کاریشا جو دو چلا لا چالو دو چلا مین دوستول ہر ایک لاز گاتس کا تو چھک دماغ کا تو لڑائی کا تو باسے کا تو گات لاز بانے میاں چ بنیو نے او جو چیک پودے وہ پھانکے چنچنی سرسی درے ننتی ثقافت درے ننتی دپسی اپو نی دیکھا کھو گونچا سک یا دی تمام سلچاک تی سک تیار بانا دی یوں بھی جنریشن لسی پتہ چھ دیا او جو کسا او یا درے ننتی دی وہ لوکل تیار شدہ اندے ngati kari lo ndas ground ngati der jak se dare dehliya di maluni qadr osen ضرور اور دیو جو چیز بنا لوکل پیور یعنی اون چانا کو نچا میں دے بالکل من دوشی بول زر خان کو پتہ چھ پورا کسا کوئی میکس نہیں زر خان کو سا پتہ ہے ضرور دیا میکس میں دوشی بول شوٹنگ زر خان کو پتہ دے فیانگاتی وہ مول نازر چنگا بال کھال مانسو لال سو چیم بانسو مندوق سات پانسو مندوق شول بانسو کریشان سو ہر ایک کام کرو صحیح او دیو چان کھلبا میں دیجو اپنی مدد آپ کے تحت ضرور او نوکری ساگلا تھوپچا میں دے صحیح نوکری تھوپ دوریا من مدد بومگا ما رائے کامی کرا لوس دکان تو لاچا لوس من چمپو چم ہر ایک لوس رائے عزت احترام کا دوسرا رائے حجاب یہاں دوسرے کہتے چیلاز بنا گیا لائن دیکھو کھانے بومو سا اچھن مو سا ہمارے یا جی ریڈیو سٹیشن پر جو زر نسنگا یہاں دے بومو نے مان پھیا دا چلا زرسی صحیح جو شکریہ مہربانی۔ یہ ہمارا لوکل پٹو ہے اور یہ پیور جو ہے پشمینہ لداخی شال جو ہے یہاں بنایا ہوا ہے۔ اس طرح سے پورے یہاں جو ہے جہاں تک بھی نظر گزرے گا پورے سٹال جو ہے یہاں پر لگایا گیا ہے ڈپارٹمنٹ آف ہینڈلوم کارگل یوٹی لداخ کی جانب سے۔ یہاں جو ہے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ سٹال لگا ہوا ہے، تو یہ ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے یہاں پر جو ہے ہمارا وول کا جو ہے پشمینہ شال جو ہے وہ تیار کرنے کا جو ہے وہ یہ پرانا قدیم طریقہ جو ہے یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر السلام علیکم جناب، آپ کتنا مطمئن اس وقت ہمارا یوٹی انتظامیہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنا اطمینان ہے جناب، یہ
बेचारेगी जो है ना यहाँ देखने को मिलता है कि हर डिपार्टमेंट से हर आर्टिजन प्रोडक्ट आता है, तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा मिलता है, लोगों को फ़ायदे होते हैं, यानी अपना रोज़गार अपने आप पैदा करने का ये मिलता ये है। मिलता है सर। शुक्रिया जनाब। ये हमारा बहुत सकाफती, बहुत कदीम दौर का ये जो है इससे पप्पू, जिसे हमारे लोकल ज़बान में कहते हैं, बहुत बड़े अच्छे डिज़ाइन के साथ तैयार किया। ये हमारा लकड़ी का बना हुआ दस्तकारी है, लद्दाख के, कदीम लद्दाख के। और यहाँ पर जो है शाल प्योर अपने लोकल ऊन और पश्मीना से तैयार किया हुआ है। ये जितने भी यहाँ स्टाइल जो है लगाए गए हैं, हमारा लोकल जो है चीज़ों से बनाए। यहाँ एक हमारा अच्छे जो है इस वक्त नंती लोकल ज़बान में बाल खर्चा बोलते हैं, तो वो बहुत बड़े अच्छे अंदाज के साथ यहाँ वो अपना काम सर अंजाम देता, ताकि ये दूसरे आने वाली जनरेशन के लिए दिखा रही है कि इस तरह से ये जो है ऊन तैयार किया जाता है। क्योंकि आजकल के जो जवान लड़के लड़कियां जो है इनको इन चीज़ों से यानी बाखबर नहीं है, तो इस तरह के स्टाइल लगाने से हमारी नई जनरेशन को भी पता चलता है कि हमें ये ऊन और ये शाल किस तरह तैयार किया जाता है। और यहाँ जो है हमारे लोकल फूल जो है वो तरह तरह के बनाए गए हैं। ये हमारा लोकल पट्टू है। सलाम अलैकुम, क्यों तजू नंती का दीदी तो स्टाइल ता मना साम से फायदा चित और चिक पो नंती यूँ भी जनरेशन लसी पता छिदे नंती दी तो लोकल चीज़ पो नंतेस बल खले फायदा छे चिक पो सगला नौकरी थोपचे में दी तो से रोजगार छाना नंती यूँ भी नस्ल लसी फायदा छे था जो या जो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर दस्तयाब है। ये हमारा लोकल टोपी है जो हमारी पुरानी औरतें जो है इसे पहनती थी। इस वक्त जितना भी हम नज़र दोहराएंगे हर तरह जो है यही स्टाइल जो है वो नज़र आ रहा है। मैं मोहम्मद यासीन अंसारी का अक्सर कर